বুধবার দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনার দেয়া বক্তব্য ভারত সরকার সমর্থন করে না বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। বিকেলে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেন, সংবাদ সম্মেলনটি বেসরকারি প্ল্যাটফর্ম বা সংস্থার উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল, ফলে এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা ছিল না। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে নিয়ে ওই অনুষ্ঠানে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে সেগুলো ভারত সরকারের অবস্থান বা নীতির প্রতিফলন নয় বলে জানান জয়সওয়াল। हमारा पक्ष है, सरकार का पक्ष है। इस प्रेस वार्ता से पहले भी हम लोगों ने आपको अवगत कराया था। इसको एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहाँ के सरकार के बारे में कही गई है।